Good morning, mga kasiraulo. Papasok na si Daddy ni Kale. Kaway, be, kaway. Hello. Ay, papasok na tayo. Tignan mo, daming bibi, oh. Oh, daming bibi. Kuha ka ng isa. Daming bibi. Ayun, oh. Bibi. Quick, 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 quick. Quick, quick, quick. Gusto mo mag-ulam yan? Hmm? Kaway, be, kaway. Hello. Hello. Kaway na. Papasok na ako eh. Kaway na, kaway na muna, kaway na. Kaway na, hello. Oh, oh. Hello. Hmm? Hello, kiss mo, kiss mo, kiss. Kasi mangot aga-aga. Kasi mangot, anak ko nakasimangot ha. Paiyakin kita. Kaway na, kaway, kaway. Hello. Kaway na. Kasi mangot aga-aga, kasi mangot ka na naman. Ah. Ah. Ako muna. At aalis na ako. May biskuit. May Oreo. Oreo. Kakainin mo yan. Ubusin mo yan ha, bruha ka ha. Hello. Kiss, kiss. Yan. Oh. Waka mo na. Yan. Bye-bye. Bye-bye. Ay, mo, bruha ka. Chika.